هذا هو الذي ترأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مباشرة بعد الاستقلال وبعد أن اختاره الشعب الجزائري. أحمد بن بلة ابن مدينة مغنية ولد بها في 25 من ديسمبر العام 1916 وسط أسرة فلاحية متواضعة الحال. تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه لينتقل بعدها إلى مدينة تلمسان حيث زاول دراسته الثانوية. وفي عز شبابه بدأ نشاطه السياسي تحت راية حزب الشعب الجزائري قبل أن يتم تجنيده الإجباري في الجيش الفرنسي الذي شارك معه في معارك في الحرب العالمية الثانية، وهناك أظهر شجاعة فائقة شهد له بها الجنرال دوغول نفسه وكفأه عليها. ولم يكن يومها الجنرال يدرك بأن هذا الفتى سيكون له شأن برفقة آخرين في زحزحة عرش الجمهورية الفرنسية الخامسة. وبعد الحرب رأى المكافأة وتأثر بها كثيرا، وبعمق ما حدث في ذلك اليوم من ماي 45 انطلق بن بلة نحو النضال السياسي مجددا وانضم إلى حركة انتصار الحرية الديمقراطية، حيث انتخب مستشارا لبلدية مغنية سنة 1947. هذا الشهر تاع ماي يذكرنا بالدم، الدم نتاع بن حفان، نتاع 45,000 جزائري اللي ماتت في قلمة في سطيف. هذا اليوم، هذا الشهر نتاع ماي يذكرنا بالدم، يذكرنا بالتضحيات، يذكرنا بأزكى دم اللي سال في هذا البلاد، باش احنا اليوم نعيشوا هذا الوقت، هذا اللحظة واحنا راسنا مرفوعين قبل كل شيء. هذا اليوم يذكرنا بهذا الدم، دم الشهداء، دم 45,000 اللي ماتت في قلمة، ماتت في مرة، ماتت في كل بلاد في 1945. هذا هو ما يذكرنا هذا اليوم، اليوم بتاع أول ماي. وبعد انعقاد مؤتمر البي ام دي في 15 و 16 فبراير 47 أصبح بن بلة عضوا في المنظمة الخاصة مسؤولا عن منطقة وهران وتحت قيادة محمد بلوزداد، ليقوم في 5 من أبريل عام 49 رفقة عدد من المناضلين بعملية بريد وهران، ليعين بعدها على رأس المنظمة الخاصة خلفا لحسين أيت أحمد بين صيف 49 وربيع 1950. وبعد اكتشاف أمر المنظمة في السنة نفسها ألقي عليه القبض وحكم عليه بعد 2 من الاعتقال ب7 سنوات سجن، السجن الذي هرب منه في العام 1952 ليلتحق في القاهرة برفيقيه أيت أحمد ومحمد خيدر، مكونين فيما بعد ما عرف بالوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني. وبعد اندلاع الثورة التحريرية المضفرة في غرة نوفمبر
كان وفد الجبهة الخارجي يكثف من تحركاته، فجاءت حادثة اختطاف الطائرة المقلة للقادة الخمسة سنة 1956، فاعتقل بن بلة رفقة حسيني تحمد، محمد بوضياف، محمد خيدر ومصطفى الشرف. والله هنا بودي اولا نوضح شويه هذه المساله لان فيها شويه يعني في ما فيهاش توضيح. فكتير اخوان يتعجبوا كيف مثلا ركبنا في طياره اللي سواق نتاعها فرنسيين. نعم. فهذه مساله نتاع تاريخ وغير واضحه، وبيودي نقدم هذا الفرصة باش تكون واضحة. تفضل. فإذا خذنا طيارة السواق بتاعها فرنسيين من ضمن الأسباب سبب واحد، وهو كنا اتفقنا في الحقيقة مع الحكومة الفرنسوية على إيقاف القتال والأسس كانت واضحة، وهذا من بعد محادثات كان جرات السنة، من بعد اجتماعات 5 اجتماعات سرية الأولى في القاهرة، و2 في بلغراد، و2 آخرين في روما. وفي الحقيقة حصل الاتفاق، كان بقى شرط واحد لهذا الاتفاق، وهو دخولي أنا العقد الضعيف مع الأخ محمد خيدر للبلاد، على أن يوقع اتفاق مع الإخوان اللي في الداخل نطلعوهم على الاتفاق ويوافقوا عليه. ولهذا ما كناش نتخيلوا بأن الحكومة الفرنسوية اللي احنا متفقين معاها وعلى أن هي تأخذ المسؤولية لدخولي، وهذا ما كناش نتوقعوا بأن هذه الحكومة تخضع لأمر واقع، والحقيقة كان الأمر واقع من طرف العسكريين، وحكومة جيمولي خضعت لهذا الأمر. فهذا المسألة كانت نقطة كانت لازم لها شوية توضيح حتى الإخوان يعرفوا ليه، يعني السبب بتاع يعني ركوبنا في طيارة اللي كانت السواق نتاعها فرنسية. بالطبع الكثير من المواطنين ما يعرفش هذا النقطة. واحنا ركبنا لأن كنا مسؤولين، والمسألة كانت نتاع تونس كانت مسألة حيوية بالنسبة لبلادنا، وكنا لازم نطلعوا إخواننا في تونس وفي مراكش على هذا الاتفاق اللي كان سري حتى ما يوقعش، ما تكونش مفاجأة بالنسبة لهم. احنا بالنسبة لهم مش ممكن نقوموا بعمل لهذه المهمة بغير ما نطلعوهم، بغير ما نستشروهم، وبغير ما ناخذوا موافقتهم. ولهذا هو السر نتاع ركوبنا في هذه الطيارة، ولو كانت فيها شعرنا بنصيب تاع خطر. التاريخ لازم يكون مستعد لأخذ مسؤوليته كل المسؤولية. عام 58 يعين بن بلة رفقتي تحمد وبوضياف في تشكيلة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وهم قيد الاعتقال. فواصل القادة نضالهم وأضربوا عن الطعام، وتابعوا مجريات مفاوضات إفيون إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 ليطلق سراحهم في أعقاب ذلك. بن بلة شارك في مؤتمر طرابلس في صائفة 62 والذي عرف بعض الخلافات. ترشح بعدها للرئاسيات الأولى للبلاد،
والتي فاز فيها في 15 سبتمبر 1963 وينتخب كأول رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Ici, dans ce lieu, au milieu des coordinateurs du parti venu à cet effet, a une signification claire. Elle n'est que la concrétisation dans les faits de notre option fondamentale, à savoir que c'est le Front de libération nationale qui élabore la pensée de la nation et que c'est ce même Front qui en contrôle la réalisation, la présentation du gouvernement donc devait tout d'abord être faite dans ce lieu et d'abord aux responsables du Front de libération nationale. Cela signifie que notre gouvernement n'est que l'instrument choisi par le parti pour traduire dans les faits une pensée politique qui est élaborée ce parti. Le nouveau gouvernement est constitué de militants, d'authentiques militants, d'authentiques révolutionnaires. Nous avons rompu avec les pratiques d'avant. Nous nous en sommes nullement tenus à la valeur formelle des parchemins, mais à la valeur intrinsèque des militants, des authentiques valeurs sécrétées par 7 années et demie de lutte, et nous avons voulu leur donner des responsabilités au sein de ce gouvernement. Nous avons d'autre part retenu une nouvelle formule de gouvernement, une concentration des responsabilités qui aura pour effet principal d'éliminer les contradictions et, pourquoi ne pas le dire franchement, d'éliminer ce mal qui a atteint même les régimes les plus valables, la paperasserie. Président du Conseil,
Ahmed Ben Bella. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, Hawari Boumdien. Vice-président du Conseil, Mohamedi Saïd. Vice-président du Conseil d'État Rabah. Ministre d'État Amar Ouzgari. Ministre de la Justice Haj Smaïn Mohamed El Hadi. Ministre de l'Orientation Sherif Belqasem. Ministre de l'Intérieur Medghari Ahmed. Ministre de l'Économie nationale Boumaza Bachir. Ministre de l'Agriculture Mahsas Ali. Ministre des Affaires étrangères Bouteflika Abdelaziz. Ministre des Affaires sociales Naqash Mohamed Sghir. Ministre de la Reconstruction et des Travaux publics Boumenjel Ahmed. Ministre des PET Zaïbek Abdelkader. Ministre des Habous Tawfiq Al-Madani. Ministre du Tourisme Qaïd Ahmed. أحمد بن بلة الرئيس والمناضل حكم في فترة حساسة للغاية بالنسبة لبلد كالجزائر، لكنه تصدى للعديد من المصاعب ونشط على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ما كان يراه مناسبا لخدمة الجزائر المستقلة في تاريخها الحديث. لا سيما في ظل المشكلات التي واجهتها في أعقاب الإعلان عن الاستقلال. الرئيس بن بلة نشط في ميدان السياسة الخارجية على الصعيد العربي والإفريقي والدولي من خلال العلاقات مع الدول الأخرى في عهده، والتي أظهر من خلالها المواقف السياسية الجزائرية تجاه القضايا القومية والدولية. Nous pensons que nous n'avons pas à calquer exactement ce que veut tel ou tel pays, parce que ça ne correspond pas à notre perspective. Il y a toujours une nuance à apporter.
Ainsi, lorsque par exemple il s'agit de paix, nous estimons qu'il faut applaudir à chaque pas. On fait en faveur de la paix. Que la guerre n'est pas une fatalité. Parce que, voyez-vous, si nous admettions que la guerre est une fatalité avec l'existence, je crois, de 5000 bombes qui existent déjà, eh bien, si nous acceptions la fatalité de 5000 bombes qui explosent, mais pas besoin de 5000 bombes, si seulement quelques-unes explosaient, je crois que ce ne serait pas une fatalité qui soit très optimiste. Comme nous estimons que la guerre, la paix aussi est une. Elle est globale. Il y a la paix, il y a la guerre qui tue par la bombe atomique, mais il y a aussi la guerre qui tue par les balles, comme celle du Portugal. Donc il faut, voyez-vous, nous avons une conception qui est la nôtre. في 19 من جوان 65 حدث وأن قررت نخبة من الضباط الجزائريين تصحيح مسار الثورة، لأن رهانات كبيرة كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لذا كان يجب إعطاء دفع جديد لثورة البناء والتشييد. Ce qui concerne la première question, ne pensez-vous pas qu'en allant trop vite, nous risquerions de compromettre l'action qui a été menée? J'ai répondu que nous n'allons pas vite. Nous n'allons pas vite du tout. Nous avons d'abord compris que dans ce pays, c'est le républicain, je crois. L'Algérie républicain estimait que nous n'allions pas assez vite. Et voilà que nous allions vite. Non, c'est trop vite. C'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Eh bien, nous pensons que nous n'allons pas vite. Qu'il nous a fallu 6 mois pour opérer une remise en ordre dans le pays. Il était impensable de s'attaquer à ces problèmes auxquels nous sommes attaqués voici quelques jours, alors que le pays vivait encore sous le coup des événements de l'OAS, des événements de l'été, il faut le dire. Il était impensable de prendre de telles mesures il y a quelques mois, car la sécurité, la remise en ordre dans notre pays, le problème du chômage, les problèmes qui ont constitué des obstacles absolument, des tâches absolument écrasantes pour notre gouvernement. Il était impossible de s'attaquer à tout cela. Nous voulons absolument qu'on comprenne que les hommes peuvent passer, mais que notre révolution reste. أحمد بن بلة الذي غادر الحكم بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية لمدة 15 سنة، رفع عنه الحظر عندما جاء رئيس الشاذلي بن جديد الذي أصدر عفوا لفائدته، وغادر الجزائر متخذا باريس كوجهة له، ومنها إلى سويسرا التي اختارها كإقامة له. في هذه الفترة أسس حزبا أطلق عليه اسم الحركة من أجل الديمقراطية، إذ كانت هذه الحركة تصدر مجلتين هما البديل ثم منبر أكتوبر، تيمنا بانتفاضة أكتوبر 88.
هذه المرة اختار معارضة النظام والوحدية السياسية، إذ عاد للمطالبة بحياة سياسية تتسم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وعند الانفتاح الديمقراطي بالجزائر بعد أحداث خريف 88 عاد بن بلة إلى الجزائر رفقة المئات من الشخصيات الجزائرية والعربية والأجنبية. ولدى عودته مباشرة أصر على مواصلة معارضته للنظام الجزائري من خلال حزبه الحركة من أجل الديمقراطية، إلا أن حزبه لم يحقق أي نجاح يذكر أثناء الانتخابات التشريعية التي نظمت في ديسمبر 91 والتي اعترض عليها. غادر الجزائر مجددا متوجها إلى سويسرا، لكن الأحداث الأليمة التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي جعلته يدعو ويطالب بإلحاح بالمصالحة الوطنية. وبعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونجاح سياسة التصالح، عاد إلى أرض الوطن بآراء سديدة وحكيمة. ذاك أحمد بن بلة الرئيس الثائر المعارض، ومهما قيل ويقال فسيبقى دائما رمزا ساهم في تحرير الجزائر، وساهم في وضع اللبنات الأولى لبنائها، حاله يقول دوما نشوفكم بخير. Monsieur le ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Commissaire à la paix et à la sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants et envoyés spéciaux, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir de procéder à l'ouverture des travaux de la 9e session du groupe des sages. Je voudrais d'abord adresser en votre nom à tous nos vifs remerciements au gouvernement algérien pour les facilités qu'il a mises à notre disposition, pour l'organisation et le bon déroulement de nos travaux et pour les marques d'estime, d'attention et de considération dont ils nous entourent. Je voudrais saluer chaleureusement la présence parmi nous, pour la première fois, des nouveaux membres de notre groupe, leurs Excellences le Président Kenneth Kaunda, Madame Marie-Madeleine Kalala Ngoy et Madame Marie Chileri Hess. En même temps, je les félicite pour le choix porté par les chefs d'État africains sur leur personne. Je voudrais leur exprimer en mon nom personnel et au nom de tous les membres du groupe une chaleureuse bienvenue. Je suis convaincu que l'expérience et la grande connaissance de
nos nouveaux collègues des problématiques et des défis de notre continent enrichiront nos travaux et leur conféreront une valeur ajoutée certaine. Je tiens également à rendre hommage aux membres de notre groupe dont le mandat vient de s'achever, leurs excellences Miguel Traovoda, Brigalia Bam et Elisabeth Bognon. Je voudrais en votre nom les remercier et témoigner de la qualité de leur contribution, la pertinence des positions et analyses qu'ils avaient développées et la hauteur des vues qu'ils avaient exprimées. Je suis sûr que les membres du groupe partagent avec moi la volonté et le souhait de continuer de bénéficier de leur apport au bénéfice de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous de nos invités qui participent à nos discussions, contribuant ainsi à enrichir nos débats et à leur conférer l'expertise nécessaire. Notre présente session est appelée à aborder des questions importantes, comme la vision stratégique du groupe pour 2011-2013, le programme de travail pour 2011, ainsi que l'examen du fonctionnement du groupe. Nos discussions porteront également sur les situations de conflit en Afrique, ainsi que sur le rapport des experts sur l'impunité, la justice, la vérité et la réconciliation en Afrique. Je veux rappeler que la restauration de la paix, la stabilité et la réconciliation sur tout le continent demeurent un objectif et un impératif que nous devons favoriser en aidant à la création de conditions favorables grâce au dialogue, à la concertation et à l'expression de l'intelligence politique de nos dirigeants et à la maturité de nos peuples.
الناس اللي باقيه من البعد وتنتقد، نقول لهم إخواني الله يهديكم. اليوم قررنا كلنا باش نجتمعوا صفا واحدا، كلنا باش نجمعوا الكلمة نتاعنا، لأن بلادنا تستحق الوحدة قبل كل شيء. نلقيها في هذا المكان، ولو زيارتي اليوم في الحقيقة مش زيارة نتاع رئيس الدولة، إنما زيارة نتاع أمين عام نتاع الحزب اللي جاي يشاهد اجتماع، يحضر في اجتماع نتاع إطارات نتاع الحزب اللي ندرسوا فيها كل المشاكل نتاعنا. إنما نعاهدكم بأن سنرجع إن شاء الله بحول الله عن قريب. وبأن راها إن شاء الله بحول الله هذا الحديث نتاعنا يكون مستمر. Je vous promets de revenir bientôt. Je vous promets surtout de faire en sorte que notre dialogue soit un dialogue permanent entre tous les révolutionnaires. بأن حديثنا يكون مستمر، وبأن السنة 1964 تكون سنة نتاع التضامن، مثل ما عملنا صندوق التضامن 1964 راحنا إن شاء الله نديروا شهر ربما نتاع التضامن نتاع الشمال مع الجنوب. La solidarité entre le nord et le sud. Voici par quoi je termine mes paroles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
déclare constitué le premier Conseil supérieur de la magistrature de la République algérienne démocratique et populaire et installer dans leurs fonctions les hauts conseillers, membres de droit ou membres élus de ce Conseil. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature sera-t-il le premier des organismes institués par la Constitution à avoir été mis en place. Cette priorité donnée à la justice n'est pas fortuite. On attend la réalisation du Conseil supérieur de la magistrature, l'Assemblée nationale et le gouvernement n'ont fait que se conformer à cette aspiration profonde de notre peuple à la justice. Nourri aux sources de notre civilisation arabo-islamique, le peuple algérien éprouve pour la justice un sentiment de respect presque religieux. Donnons-lui une bonne justice sans quoi sa déception serait profonde et redoutable. Le respect de la règle de droit est le fondement de toute société civilisée et dans l'état actuel de l'évolution des mœurs et de la conscience civique. Ce respect doit être assuré d'une façon déterminante par les juges. Sans doute est-il permis de concevoir une société idéale dans laquelle la règle de droit soit à ce point confondue avec la conscience populaire qu'elle s'impose par la même à tous sans qu'une contrainte soit nécessaire. La société idéale est peut-être une société sans juge, une société où le respect du droit serait assuré par l'adhésion spontanée et unanime de citoyens parfaits. Et c'est vers cet objectif que tend notre République socialiste, objectif qui n'est pas utopique en raison de la générosité des principes qui nous animent et qui nous guident, principe dont la généralisation entraînera progressivement la disparition des causes de conflits entre les hommes. هذا الشعب اللي فتك، اللي كسر أضخم قوة في العالم طاغية تسلط على بلاد. هذا الشعب المبارك اللي بيغير طيارات ولا طلع كسر أكبر طغيان اليوم ممكن يكسر الجيش نتاعكم وكل جيوش العالم.
L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix.